Mela, ħanitkellmu daqsxejn waħda fuq target practice. Well, l-iskop huwa li nibqgħu nitkellmu daqsxejn fuq il-probabilità illi għandek inti biex tolqot nucleus meta qed tispara lejn layer wieħed ta' gold atoms. So, fl-aħħar video għadna jekk inti għandek layer wieħed, il-probabilità li tolqot gold nucleus minn ġo dak il-layer huwa 1 on 8,000 li huwa l-probabilità li tolqot ġo diversi layers, ġo n layers, imma mbagħad times 1 on n. Okay, so il-probabilità illi tolqot nucleus minn ġo layer wieħed sibna li hija dal-ammont. Okay? Issa, ħanidlu ftit iktar bid-dettall u nippruvaw noħorġu l-istess xi ħaġa probabilità rather ta' biex tolqot nucleus in terms tal-area ma. So ħan nitkellmu ftit fuq target practice. Target practice meaning jinnaf inti għandek per eżempju immaġinaw archery, immaġinaw anything il ħadd ipprova tolqot imma din l-spot li għandek hawnhekk fin-nofs. So ejja ngħidu għandna target tont, okay? U din l-area tat-target sa ngħidilha A. Area, anzi nagħmilek area A not. Dak huwa target sħiħ. Okay? Però inti li interessak li tolqot huwa actually n-nofs għax hemmhekk li ħajr riżultalek f'ħafna iktar punti. Okay? So inti basically titolqot dik l-area tat-target. Okay? So inti idealment, or rather bħala probability tolqot din l-area out of all of this area, dik sa tkun l-area tat-target tiegħek out of the full area A not. Issa, jekk inkomplu nżidu l-ammonti ta' targets li inti għandek, mela hawnhekk ħanġibu say 5 targets ma' ġenb xulxin. Hekk inti issa żidt l-ammont ta' smaller areas ta' targets tiegħek fejn inti tista' tolqot u ġġib aktar punti. So technically inti għandek areas li inti titolqot għandek 1, 2, 3, 4, 5. So inti għandek A target għandek 5 minnhom. So inti tista' tolqot 5 l-area tat-targets. Okay? Però dik il-5 sa jkunu inti b'kollox hawnhekk area sa ma għandek ta' waħda. Right? A not ma għandek ta' waħda, imma A not għandek ta' 5 wkoll. Okay? So inti ħajkollok sitwazzjoni fejn għandek xi ħaġa hekk. Area of target għandek 5 probabilitajiet li tolqothom. Però out of the full area, li the full area issa hija ta' waħda A not imma times 5 darbit ukoll. So jekk inti żżid l-ammonti ta' targets li qed titfa' ma' ġenb xulxin, dawk jaqtgħulek il-xulxin, so inti xorta ħadd tispiċċa bir-ratio tal-area tat-target tiegħek out of the full area of one target. So if we assume that this is the area of the nucleus, okay, f'dak il-layer tiegħek, jekk dak ħanassumu li inti għandek hawnhekk atoms ma' ġenb xulxin closely packed għax dawk huma ta' gold, u mbagħad għandek in-nucleus fin-nofs u inti ħatoħloq backscattering jekk tolqot in-nucleus, okay? Il-probabilità li tolqot in-nucleus huwa l-area tan-nucleus out of the full area of an atom. Okay? Li ħafna mid-drabi nid-denotja bħala A not. Right? So il-target tagħna huwa nucleus, l-area tan-nucleus out of the full area of the atom. So f'dak il-każ, irrispettive ta' kemm inti għandek atoms għalma minn hawnhekk targets ma' ġenb xulxin, right? Dawk ħajkollok times 1000 atom, 1000 atoms, or rather ħajkollok 1000 nuclei u 1000 atoms hawnhekk. U dawk jaqtgħulek il-xulxin so ir-ratio xorta jibqa' l-istess. So il-probabilità illi tolqot in-nucleus ta' atom f'layer wieħed can be given in two equations. Mela, jew tista' tgħid illi hija 1 all over 8000 n, jew inkella tista' tgħid illi hija l-area tan-nucleus out of the area of the atom.